خاطر استخدانا ارزوني بالنسكحنا وشفقنا فرقشت عضي حيزو ديشق علينا ارزوني بالنسكحنا وشفقنا فرقشت عضي حيزو ديشق علينا فوقنا مخنا نانو سخلينا ترسيني يشنا صاح ميرا ضحكنا لكرشي مرشون يحبينا هاولي قوامر قرى شخصينا Jo halvsandat dok ujöre. Det är lite lyft då, det är sista augusta. Ukroja, Ukroja, на 6 августа. Я уже не был. Просто шел. خلي was قطع وايتنوني مرزايو قطع كوسوفر كوسوك نانيال ديلا دا سقار يو باس اخنا دا شرق صد فقار وين تاع حوليلين غير دوال نا دا ديلا مدوقكم دا اللي فير مريبو دا وبشي ديل خانم نطيه شو مش مايات Rozvar i brännande bromsen öteiskjur och blodförsäljning ska jobba i. الزوجة وشاش وقت نوع الدولة ما يتوه واسم دلوقتي Да, бадик дичь, нормально, там видишь что, Арчи. دوكي اقتيول تاعو درسون اقتيول Jest позывной, я قصير. ديكي يوخو اسبوع حيازن دوكي يوش دوكي دودي دادي بوش شتيو تسيرش الله يا خيل غروز خيل غيور كيجي تشارش تاق هي خارس ما خارسيس إبراهيم خلي فاسي شو صورت دايت نشون شو قاسيش هذا شو قاسر سونس بولك أنت دين بعد ساعة تسوي سو يا تقوسني بس خان فوت جيتارو ايش رفلو ما جو داخيات بس خان ده جاشتي هاي جيتارشتي هاي ده جو دالو تشنو سيسري نسوا يقوش فجواس بلا كورو سن في ريحه جس فولني ده كان متى شرع ساعه صاحبك وين ده وبشي Bak mobiler, Svittera, har du surt? Det har sån. شو مصدق اللي معسن انت عنده هون كانت سلاوة يتسوي الصون نوش قوموت هارت كاي كاستو عملتون أولي هيك ديك بكسور ور يلا تشوكاتش سيرت كيسير زي بيرو ماستر خواتن تشواج اي اواري حدين وش يسترقود هر اقيوك يا هيك يو سباجو سبراو هيك إذا ويلا إذا سبورتسمن وش كراستا دار ستاره بوسكي كراتسك دواش ناديوش ديوش كنت باري وتيو سباجو صورت هذا الدرس أكيد حتى سيرش يعني حتى يصير صورة صورتات وصورت كيجي بوش يوسف عايش بوش وكشو ده إذا ملوري وأدوكات مو سونسايتك سبراو في شولون وات تنسموه ده وات أوه تمر خانو أدوكات خواتر تجاه موسكوا فيتراني كاي كاستو عملو عم بيشرو تاير دق حيان
دونك أي كاستو يعني تخا واش خير ترو يوس ده. باجي أتتاش واش بوك واش أي بوك إيش خير ترو خوكا أي كاستو يعني تسوي سو وتيقو ويتخير ترش قو إيدين واتس يوس باج وين خا تسيربينا وجا أواري حبيلا يسبك شرو بوك وجا ديك سبرتس من بوي ميرهم ديك توخش وجا ور إزيد دين واتس إيقوكا سلطك تخاتس Что yok. Namel velcin. Double chair, bell chair, hübsch, zami ori boş. Sağ kamel kılır. Her yütel خيش. Aldu eren. Tehvetne. Her tsala dat wel khiller wol abdol. بس إبك شرو بوك على هنا راسي سكسالي مداريتكو أخو كنت ياش إشتا ياش إشتوول ليرسو مسبا أرمي وال سي بوكس يلا أرمي واشي دودالشي سي بربال يلا ورساك إشت أرمي تسوي إشتوكون سولوش قيتشون سولوش يوقيتا ديك سبورتسمان ورقتي كما يسوى شو خير إشتاول واش عم هو لنيرس أخ هنتيك بولاسقي داك دوخسون هر داجة يتزرود تحش ساعة أندا مش دوش إشتي واتر هر تسوي الشارع استاتيبو روبوخ ويتور اخوكو نداج اشتوكون قداش تيبور از ناشتي والارات ياتسو على رخ ويتشو كارو دو تا حقير وات حت ايه وجه دايوت شلش بوخير دو حقا يوش وات وجه هايوت شوك ايش ديوت شور هر كانت وات Veteran, et Jagner, eddig Jochson, nog Churchill alert, Wegen, وش هو تشرشل هذا هاي تسولو ديك تخاسون ها ووزر دير ها دو استابيرو توان بوش ها ديك تخاسون تسولو ديك تخاسون قز ديك كان يسون قز ديك كان يسون تخاسون سونك ديت تحر قدوش خلوته أنغينا سون تحر ديت دينوس تطرو دوا دينوس تلقو ده سول دقو يحكوش خلوسو دقو سول يعني هينت تحلير خير نسا وزدر شو سموني كنتوش سموني ديك كانت جو سموني كنتور قالوا ده سوري زوش كنتور جو سموني كنتور اشترو دقي تسخسون قال خطر وات قطع هو يخصون أتوت تنليتشكي شو я надеюсь, ты сдохнешь мучительной смертью в скором времени. الله أكبر. Kom düşmanı diyor da yok ya. زودريسان ايش توقع باي مال مال عليه سيرد مش زودريسان سيرد مش شيل اللي برير خاكوت مش وي ونغوي بوكا ست ونغوي صورت داي تيقون صح داير تا تسويش ونغوي ميرك يلا حيرتاح دا بوستم سيرت إيش تكون أخوش سأربي محكا ونغوي ليخ تنبولي إيش شو ونغوي بو نه باخم تغيرتر نه حق تغيرتش بول نخت ونغوي لر مباتي نه حق تغيرتش ونغن شي ليلر خل زودرشنا بيرشنا تغيرتش بك ونخوات خلي لادات نير بريتستات الشاش سير لي نقوشتك ونير زودوش دويتسا نير دول بول دول بوش كيجي زود بيرش كيجي بيرش نا تسير داخر دوخين إيش هي زابيش بي أبوش بول ناخ قون خوي بو نوختش قليت ناس دنيا إيش قون خوي بو بوسو الدنيا إيش قون خوي نوختش قون خوي تسلر تانسا دو ويهم تانسا دو ها بيستلها Veteran, in doi halku schena da sunta akane michel del. O zutchun te koydun o zutchun şiet hat. Zabren tutuk akna ya dagar gayetna del. Otul dayalom lor ve mahka ya tara. Hagani michel del yahku shmatso hindi hom da. وي هو كاره يلا هو مش يحكي أتصل يحكي هشش دوتوك اتيح لا تش ما باتوك أرتا شيك تاتوم خيات بو جوليات ديش بوك شو نيتوك سياتو دي توك حتى لا تيش ده توك ستواش وكنا سابر دي أهوتا هم هدول اللي رستا هولجيا يتوك ده تش تستواش ساجازو سنسياتوش وهو كاتهم دوغيل مايات أسبا وينوخشي دو بريتستاتي تا يرتن تيلت بوشنا بايا بنتين زودوش تيرتش ماريا يولشونا ياتشونا
كتشنا جيم بيرنا يوش حيزاب ويشبوح كابوش يقون خلوش خلي لا مدات ودنيا دي تسمو ويوجه ويتجرقل والليل مدات بس با يعرب وبيوخل اتيوق وما يتباس ارساناخي ما يتوي ويل يلي نمش داتش يقدويتا لاتلو ات وين تي ملات ويت بيخ ما يبا ما ديت يمش مليل دي ما دارش دي وين يوقع اش اشتشم وجيت لات دولين اوه تدولين وين يوقع ايدو وين دق ويقيسر ويتا نتنال باتريوت نتنال باتريوت تون باس وداج хош نتنال بريداتلش بود وي نتنال بريداتلي потому что кам дюхкан шей ом гилкш мершо мел ас тут тро نتنال باتريوت شو داج خي ом تبال بوش نختبو لح شو نخ يختو سول شو اشهر توتو غواشن دحلتو شو يامرت نختو شو غيلك دات وق دات يحيى شي سوام ديت شو دوح كلشدو يدين ايش ليل واش دات يدين دوش دوخ شو داج صح ماجكش دين مفتي بوح كابل قوش بوق شاش بوصل يدين دوي ملو جاور دي تادوش ما خلوش تقوا كان لو جاور دي تخساري لو جاور دي تشوش دوق يدين هو داج حال لو كي برتكت وات ديشوش صح ابريدلون نيش دو لازم صناخ تركت وات ديش حط يحكي يتروش تركت وات ديش دين دوقي ها صح دات سوي اش دوتي خايتن وقوم واسخي دوي اش خايتن شو قوتش دوي شو От دات يقوم يبدو от شو милує лай دي мухти ляхти нові мирзи вістхоло чаквала би. som savistol šos tieši vistolo. А вістхоло ітран бях милас но велла No, мастер. kas saka dītsum, datsum, datisam sēlum, dat vistol. وتيران طبعا اتواخن مرزا وقن قيوم دات قايلا قلقر خلوش بوصل متع مفتي لاتن شو حلق председатель Верховного Шариатского суда латнул, так что шахадуич дук по $2000. Дадевича любое решение, а это рукой, алла хагулбин решение тербух, да? Эмет шахадуич дук-то это буш маду и худу. Киом дит веш мадат ветеран. Esem, nokçi çu, şi ezer dolar değil, şi qoman döl hum değil duy, sen nokçi. Her qaw yok ya bol nakh bu, suam değil şu udad yaşar biyakhilmiş. Et mal no akhriş. Yani lurk edel lurk işeni lurk yumş düç aş. No aha asa veya şi ezer dolar, qoy ezer it ezer dolar. Qoman ziya dir madat. ويهم سويم تدوش شو مدات ويش جح سويم شدي أدوش ليال داي وي سن واش سقواش نو هكار شيء داي انسى شاش لرتدين دو الله دو حوق دو ولا أرولا يعني عطون هو كاي قوش داي هاي ما حكن دو ولا الله دو لير وي هر الله دو ولا يش داتون هو ولا يش أحوليل دو عديت ودوت دو سامتور نشتيت انت يا أخوي هاي ما حكلر بيحتو لي شي ازر قوي ازر دولار نقشي شو شي هم دوخ كردو تيم خاتسون شي قيتن بوشو تقوى يدوخ كردل يوجي مخ باتسون شو نقش اللي مخ بات نسون سام خا شي نقش الحق يحشو تقوى شي ازر دولار ما كاتشن سو يوخ كردو تيم خاتسون شي ازر دولار يشتي داكلش دو تجي اهو كار يدوخ كادوخ دوخ دو ميجي شخي دو الميرزا وقال خيسوام ديل شي دوخ خير مشتي وش دوخ ديش مونداش خير بول متكاتوش بيس بلات نداش بوال بابي هو كاك نوي حكاش كرش دو نوي لوي ارابوخي بريفينيتيس نوي حقيت كاك مونداش بغ متكيوتي خوش وش نخيوتي وش نكزاتين اولي ارابو نوي حقيتون كاك البو بوخ شي غاشن نوي حقيت هرود نخيوتي شاش كيتن ديل بيت بوتش لير وش كوش بايو تون ديل اراوقي بريليوتنا نوي حقيت كاك وش نخيوستي هوك ناخيه ساتقوى تسانك ذات نوع يقيو إيش حاول نسمي قدونه الحاوي نحو حيكم استريح يحمي قدوة يحكي تدات صراحة شنو هتحشلون هون حيكم بتشين سو بيتس كنت واش خيت دو إيش نيت صراحة يدير شو يحون حيكم بيحشو خصهم بلادو حايق إيش نير هون ده شارش نير هون قوش بايت صراحة خير يدير نقطة إيش تقام مدات Бог коса ветеран. Отсумно яшку хер младу шмуайру так. Гуш моей и гую.
Gurla karnı gukon. O gurla karnı ta qita bol imam şi mol nişi lahar bol tar hudi da çalı. İşayek zahmayı. مفتي تتا موت يقش مال قيرش كوشو مفتي الاخر يل شو شاري شوال O بيتاتي tiba. ات مفتي الموت يقش ايش قي يسخليش هذا تال موت يقش حق الموت يقش ايش قي يسمش اني شو لخح يقش وبشي قي يس يتي حقن تاعهم مين هر مفتي تاعهم مين ليل شي شو هر هم حقن هم يش شو لخر ايش قي يس هل شو لخر يل مش وين حيخ مش بيش اوي تاك لدوش وين ناخ مدى İduk. مدريش سير دوش دو يتسير ألش يتعاون بق دو ميوتش إليل ودي زي ميوتش دول دات إتساليليش وين ناخ دات زي ميوتش وين تعقل دول تاع موير تاع نوختيش قاحت نليرجن تاع بورش دات شو دول دعور دو ميوتش سير ألك صدح دات وإي ميوتش يقم وجي قلو يلو إذا مغورو نوختي غورو أت هنداش أسباه نوختي حدي يشكي عربوا شو بوخي سير بوخ نت يخوتش دات يوي قام تاع عربوا شو هو باري بقو دين شو باري تا اتيا يدين دري بوش ايش ديال مدات نوخشي مش ديال عوام شي دي مرخ داي تنخير دري دا ناخير دري دا ناخيلي وي Я вам скажу, как есть. Говорится в хадисе Тирмизи, когда вы даете азан, шайтан не только убегает. В хадисе говорится лягу дурат. Знаете, что такое дурат? Дурат — это... Он убегает, и убегая испускает газы. Я это не выдумал, это хадис. Этот шайтан заставил меня сделать грех? Встань, просто встань, произнеси азан. Тем самым вы заставите этого шайтана испустить газ. Не на шутку. Некоторое время он даже не подойдет. أذن صلاحفنك 100% بيحوش دون إبليس جاج وتنازع Turpo očuva volčer hatla eso laha jazinek. Ne, ličku čuvaš zudbiršk busaldin doizi on bošta. Očuva sjanca hota, očuva derzen dekan aduice. Do huha lušua busaldine. Kjatsa kuš. Netik šilčte doa. Ličku jaš očuva boldo čubēka zudbirš das ladušo. Cergets vai očuva hata deg. Ljub boj homon diezek adostro. Huha lušua. Turpa alla тоже да борза или комнатный борзы моется. Turpa hata hu hata da bus obden čo doize on boš. Zudbēršana čo jāsāk haters die šuel. Jāzina irsūk. Mičāt jāsaka jo. Ok čo dūč madon šēdeg hater die. Visst får Shazam och att visst får poliser. Abats sen staan doizi on hoogje bos nahan do ta. Lichku jaš liel doka. Khilielo hom kredisna madate. او شو ما هاي هول او شو تاع علم تقوى عشوات او مواصل مبوي كل ايش اللي لو درقش انت يا حتى اللي لو يا دقون توربول لازم نيا ليتشكو يا شو بوش نيا زبير شكوات شوكر on busol den dik doize son dois busol den dik hawas as business no teatro micha teatro ko ho
Qehuliyeler deriş derler ya. İşliyorlar dokşu. Sagatan. Bu arada lan da. Yallah halıymış mı diyor şu. Evet, غير نج مسك نج اوعى تعور ورش علوام دلتك بوارز اشت مايات بوارز يا مرتيات بوارز وكيل ونشتلي له هيتوا بوارز وشيل يوق شن شيل ميل اون هم دعالو لك لت بوارز يعدو عايز جازم في بوارز فزورت مي تسك دل الله ne yazık be sen hiç عشان بوصل ديك دوز صدق ده اش ديتن نوعشان بوصل دين ديتن اش تامو صدق ده دوز تشتوق وين ان شاء الله رحمن شو ناحية صار ديت اش ديت دي زيقطة شو ديت شو دين ده شو ديش شو دين ديت دي زيقطة знаешь ли ты хорошо ислам бог на личку аж язваш бог конечно не знает او شو على دوش ايام شوق بوصل عام شوق شين شو بورجوتهم شو دادوش مداتر شو ناخ مايات توربو это شو ايش تتكش الله تتكش شو بوت يا شو لي это كيل داول شي همشلي باش ناخن جرزنا شو شيل اللي اسمه شو جايش تندر المدر دو شو خاطا اس بو على بو اللي بو بيچات يا تقو مش بوصل ديك دو شو دوق حتى ده زود بش ليچكو دياش دو خاطر كل واحد ميجون يا يازي سو حقيقة صحات شو عسين صحة عالم أخلاق غيرته خاطر دعاتنا بيقعد سين سهول صحة دونس زود بش كده خوش تعليچكو ياش بوصل ديك دويزو صدق ده خليف دي سم دي ترى عايزة آلة اللي عايزة وين دي صورته قرية ده وين دي سنقر تاقة تدع دي سنقر وين وإن شاء الله دعما عن دي دنيا ني نقع دادو يتردوش تو فمسان دعوزة تردوش بولشي يوروبشكي ونعدن أي سؤال مسو كيفيش خدش دعوش أبوسو بيوشيش بوات تقدو أمشي أرشان أهل أوريو بسم الله А что же ты не умер стоя, говорит, убежал как трус и сеешь смуту, пишет Комментс. А что же ты не умер стоя, говорит, убежал как трус и сеешь смуту, пишет Комментс. А я убежал, чтобы не жить на коленях. Зачем мне умирать стоя, если я могу совершить хиджру и жить стоя, чем жить на коленях? Ну, сам задумайся. В исламе есть практика, часть ислама, не имеющий возможность сопротивляться, совершает хиджу ради истины, ради того, чтобы доносить эту истину. И, не будучи рабом, ведет вот этот путь. Да, болчуан, карвани. Кулш яца, бусудна болчуани, тенгуанер, мерш метти. وهنت ويدوش خاصة أولو ترى ويدوش كان بقصة يتا جوك تشيازنك دوش مدي ويوقع بوصلنا خبود عالم شبات خير فتو شيخ خبوخ لدويت ويقوم هرتاق لدوخ شوات معتصر وقاق لدوخ مديزش شاي بوصل الله أخي آيتش مدو قو آيت دو بايمر عديش دو شك حجة مش دي على شو الله أخوه شو بايمر ويد بلا شيتو دويت تردوشك زوبلا Те, которые живут постоянно в Европе. Во-первых, я хочу узнать, кто им позволил так жить постоянно. Те, которые живут постоянно. В чем заключается первопричина, по которой Аллах Субханаху ва Тааля предписал вам переселение? В чем состоит причина? Наш любимый пророк сказал, как приводится в достоверном хадисе в сборнике Абу Давуда в 3 томе, в хадисе под номером 2645, пророк сказал: «Я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди многобожников. Я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди идолопоклонников». Почти во всех западных странах всюду процветает безнравственность. Непристойности прямо бросаются в глаза.
Будь это алкоголизм, наркотическая зависимость, проституция и еще немаловажный фактор – это риба или ростовщичество. Практически ни в одной из этих стран вам не избежать ростовщичества. Шансов на то, что мусульманин отдалится от своей религии, намного больше в западных странах, чем в других странах мира. И тем более больше в западной стране, нежели в мусульманской. В Соединенных Штатах, в США 25% мусульман, родившихся в мусульманской семье, теряют свою религию ежегодно. Вы только себе представьте, 25% мусульман, родившихся в мусульманской семье, ежегодно бросают свою религию. Я знаю многих проповедников, чьи дети стали наркоманами, чьи дети стали совершать прелюбодеяния, стали принимать алкоголь. Да, я знаю, что даже в мусульманских странах, как, например, Аллах, мастер, мадоком, высылден, ацадычич. Болар, ажа. Да, видишь, Аллах, мухял. Давай, дивіться сторон. Дула, минула. То мысли ислама, лайнзат. Шату, штейтилен. Ислам, он такой, но... тоже попадают под влияние этих изъянов, но в процентном соотношении их меньше. Поэтому обосновывать это тем, что в Пакистане нет шариата, как будто бы в Канаде действует шариат, это неправильно. Если сравнивать Пакистан с Канадой, Пакистан будет в 1000 раз лучше. Я знаю, что и в Пакистане есть изъяны, как и в Бангладеш, но они в 1000 раз лучше, чем не мусульманская страна, даже с учетом всех проблем. Да, не мусульманская страна лучше тем, что в ней можно заработать больше денег, жить в роскоши, ездить на Мерседесе. Сколько вы собираетесь жить в этом мире? Скажем, в среднем 70-75 лет? Вы можете умереть и в 10, и в 20, и в 90. В среднем 70 лет. Но что будет в ахирате? То, что в ахирате вы уже променяли на свою роскошь. Если же вы примете страдания в этом мире и пожертвуете мирской роскошью, то в ахирате вы получите джанна. Разве они не знают об этом аяте из Корана? Более того, он был ниспослан в контексте мусульман, проживающих на немусульманской земле. В суре Ан-Ниса под номером 4 в 97-м аяте Аллах говорит, что если вы живете среди многобожников, вы попадете в ад. Все просто и ясно. На сегодня лучшей мусульманской страной для проживания среди всех других является Малайзия. Тут есть и свои недостатки, но, альхамдулилля, в целом это лучший из доступных вариантов. О те, которые уверовали, не берите неверующих себе в помощники и друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? О, мусульмане, так называемые, комнатные, покайтесь же. О, сура 3, семейство Имрана, души. То, крыла, мажода, было, шара, мажода, диет. Аллаху, Аллах, бойлаш. Ара, цадуйзит, кефир. Бузолды, мадар мадиц, бо. Дохком, да. Ока, кай, душу нож. Сура 3, семейство Имрана, 28. Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями вместо верующих. Чувала, движешь, душем, просто название. Сура 5, трапеза, 57 аят. О, те, которые уверовали, не считайте тех, которым Писание было даровано до вас, и которые глумятся над вашей религией, вашими помощниками и друзьями. Ока. Радис тут, 4 сура, 144 аят душу. Это за движешь солнце, арбусовден, что давишь, до... Бефик, обл моя инш. Ты мотылат дуакшу. Экс. Он, за. Один ты целочу, ублюдкш. От амл моя. 4 сура, 144 аят. Толкование Ибн Касира. Всевышний Аллах запрещает своим верующим рабам брать друзья неверных вместо верующих. То есть запрещает товарищество с ними, дружелюбие, совет с ними, тайную привязанность, а также сообщение секретов верующих им. Как сказал Всевышний Аллах, вал-балай, бал-балай, руссо-бедуинская балалайка,
Это он без мацаха. Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями вместо верующих. А кто поступает таким образом, ладуагин, тот не имеет никакого отношения к Аллаху. Алло, 29. Разрешен. За исключением тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. Аллах предостерегает вас от самого себя, то есть предостерегает вас о наказании за нарушение его запрета. Об этом Аллах сказал: «Валбалай, балбалай». Разве вы хотите дать Аллаху ясную власть против вас, то есть аргументы против вас для вашего наказания? Ибн Хатим сообщает, что Ибн Аббас сказал по поводу слов Аллаха: «Валбалай, балбалай». Ясную власть всегда слово «власть» подразумевает под собой довод. Это повествование с достоверным иснадом. Алло, 29. Райт Шандайтен. Эльмеркулию. 4 сура 144. Хохун толкование. Шаруинс. О, те, которые веровали, не берите неверующих себе помощники для места верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? Ахуахер кадца ол эльмеркулию. Вас татар муив. После ночшан периоды на гуар бусалдин. Абу Адель. Охар дик ол. Охар ха махайс охше Аллах охубо арбой мат без матуш бош. О вы, которые уверовали, не берите неверующих себе покровителями, сторонниками вместо верующих. Алло, Польша. Бусалдин ду. 29. Разве вы хотите свою любовь к неверующим дать Аллаху ясный довод против вас? На то, что вы неправдивы в своей вере, что балаболщик, что гулела, что бабошек, кайк машбушек бяш. Толкование Саади о те, которые уверовали, не берите неверующих себе помощники и друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? После упоминания о том, что дружба с неверующими и враждебное отношение проверено являются качествами лицемеров. Вот, или Эдуаш Бусалднаха не одахкам душам лицемеришь. Аллах запретил своим верующим рабам обладать такими дурными качествами и уподобляться лицемерам. Что лицемерщу? Делу окурю. Эдуаш шунейбан, хацхан ден дош дацал дененде. Если же они поступят так, то предоставят Аллаху очевидный довод против них самих и навлекут на себя наказание. Господь предостерегает от поступка. Если он сказал, что Хариншун хазмах захази, что сами бала мубаты, что бузал дуту бош бал балай бош бал тахте швили лил чужо. И если после этого они совершат их, то заслужат лютую кару. Христиат до душа Богу, Аллаху, балабол, ареса. Этот аят свидетельствует о том, что справедливость Аллаха совершенна. Он не наказывает людей, пока им не будет ясна истина. Иншун истин ха маха дейр ха. Мас аят ду маха шун хай, шу хак адаятан ха. Мас хадис ду маха шун хай. Это в нем также содержится предостережение от ослушания, поскольку ослушник предоставляет Аллаху очевидный довод против себя. Это что? Алло, 29. Нохчишанам масу бусал бубо. Что гдой, что шо? Шух мацерду бусал бар дүйчлиос пеш башиг. Нохчинам бусал дин хуюцахар. Балбалай бошу, вахуш. Бал тахтяш, нохчу комтер, сага юда юди, нохчу шабеш бусал мадбуй бош. Что гадой, шуйля лил, шуг бох. Шу мацтелац туак бусал дин. Вообще тане умна, еш, да, дышу из динчур. Это же. Шо деш до что дина, сакенеш баш биес, анохчи, сакефирш, сака Европе абеш. Шо мадаче дина деш. Шо мадаче обос деш, ца хадис, о е дин лелваш, такше цогат деш, цоган де атайш, ше агда оле. Это же. Я знаю, how to do, что дуня мелду. Нохчу комтер, ша бусел беди, мы бусел дин, бусел бутик, нохчу ати боше, цогат, шо я ца нохчи я бусел ба. Атайш да улиш, атайш. Орша нохчи азина я царшан Аллах удает, оран тяшу коймар хадиш каду Бухари Муслим чуа мосо орга. Шей дин шаш нах буэр шейла, шей тилати шей дин ва бог деш. Шуг нохч фумаца бар шей цогат деш, ата аршу бар нохч.
عشان بيتي وفي قولا دماغك مصومنا جرجل ونش مارش ونخ مصومنا دلير ارقام قيت شو بلبو شبانه شو نخي وتهم شبانه عطي دايول بو شو كرمات بو شيء تصقعت دو شيء بورش دو تصقعت عطاش شو تعدين تلا يتعامل يلو نخي شو Estoy ahorita bien, чугин худи до тия, да хеш худа тия, да худа тия. Ogar is tayo ge kifir shan tsogan kel moat huyuk tak so de ans goiton. Для меня союз с христианином более важнее, допустим, чем союз с атеистом. Допустим, для меня союз с христианином более важнее, допустим, чем союз с атеистом. Как пример я говорю. Допустим, для меня союз с христианином важнее, чем союз, допустим, там, не знаю, с буддистом, с иудеем. А союз с иудеем для меня важнее, чем союз с атеистом, допустим. То есть есть определенные ступени этого приоритета. И когда вопрос встает союз с братьями-мусульманами, которые живут на твоей земле, на общей земле, объединены общей культурой. Да, языки могут отличаться, но у нас общие традиции, общие культуры. Мы понимаем друг друга даже без знания языка. Понимаешь? И плюс у нас еще общая религия. Общая религия, мечаешь. Это зикр даш, беш голуб Христос. Любой соква дючтик элементарные очевидные вещи. Та крещие хумадут, что так кулшти ацели ша мерште голдел ша мершу ездел мершул метклехко. Харсен мерш метклюх, значит, только Европе мершу хоку кобал яшул мершу кузах маю. Кобал цедочи мацевани, бусул пачакш кобал мацевеку, тигох мацевани. Мершу бохшул пачалкш квин му мелхер тристиш нохчи мершул пачалкш бякен мабу. Та бусул пачалкш ка мават. ويلتمرت هوخير لتمرت أويق قولشت عاتلش قولشت علوشت قواتش مرشوي يشتقو باك مرشوي يشولتك مرشوي يولش ما يودي هوك يوروبي هر مرشو حبوسول بو الله هم ما تسوق حو ماش ديك دوت ميالدول ما احتولك زكونش نروش تصديتش حليتش نجيستوش غير تاتسويت نو تا يبوسول باتشالكش مرشكل جوش سيغور باتر نو تا تسويت قوش سيغي سبروشيناتا يا هونت غيت دات وين يخبرش ديتش اش وين يخبرش دات توت بلوجرشل اتي تومسو انسان دنا تشاي شواك ديوش ايزي شريعتك باتشالكلوخ شو تومسو شويتي كارينتك شريعت دول انوخشي شريعت سميكون اخي ايش باتشالك سخلشي ميكون انوخشي شو تسيسكون شريعت دات مي صور واتيجي يوشيات شريعت دات نوخشي شو بالا باتشيبا اخو ميتش اشوي قميل دوتشي يا تسكير خلي لا دات سون دالش هور شوكيري بوسلان وري اوكي بوسلان كير بوسلان وي شنو تخيل يا يموخ ويخنا قوش مدو حان الحارم يح تاق يستات ديش جدوش ديا اوي حزوال بيرش تغيرش تغيرش نه باي بس تعرفوا يخوش دور يخوش يا سواي تنو بوخش تال بيتشوش ديال لي سواي تنو شنو اسبوك ديلش بوخش داتش بوخش اودل يخوش ايش يغابش ديال همي تا برينسيبيوش تا ما دوش خلايا ونداش قيتشنا نيوك يحتا ريمسكي امبيريا يساسني دو قيتشنا كيتا خيتسن باتشال كلش مت يحتون يشك دولي ترداس نو عربوا اكل غمش كاهي خطوك حلقش خطوك حقلش باخول تقو قرتك بريساتي تا ما حقش خلشتري داتش داجي ونداش تار حيق خوندو كيكش تند متكتل يا تا يا كريوك سير تا حقو ما ياتك تو بيسوا كاكا كيك بيخلردو كيك تند تردو يتي هي بيو خلا بوش يلنا هر اوغر كولتورني تجوين خطوك حقلش الوين يتيشو
Toen arbo представьте, кто как бошел, хукам хилдис, представьте, хуку ибах. Ветеран. Он представь, муслими Бугари. До того мел дек описать, на что он ويك خاتج تا ديكم مداتي تون عيازن تون ازها تون احنا خواتت لوش دلع تا بريو كراش وطش ابعيوهم منش دع دوغش تان اغور دق مداري اوتو بعيوغ ادوشا سيرنو عاد ايش حباك نقوش ايش نتور ايش نتاك تامن ماني سون تعموخ سون خيت از yer brugden dušant ma iecels san da to полностью раскрыто нактара. И то 1,5 миллиарда укош. И на колени таю на гватери линак. На киболчан и писан на я зинги дючинги ладюх цар бак атаиш вас болдуня ча. И войной кто вам разрешил Бог? Вы что, там, уши, вахуи, да, ну, ночи, разжит в Европе Бог, и тем готовы. Вот я хазам на сармасара, вот я хархена, свободуюч, хаделишем, ташер ацедуюч, да, свобод, масара, заметик, даешь он. شريعة ديتم ناخي أتروشن عمديلي تعتقد خامو غاقا Богар زخوص уандуч мада цар свобод богш, вообще шариат, и хош дейтер цар. Не, риторика меняет. ويبش بوتك تا واتقوش دينت احوالي تنا تعدغيش ابسلوتنا بالبوشي عشبات قوشت ويبش بوك Tatlıkka galgay söyle bu. ادوقاس образно олштك وي سيلم ختا دقو خن تارديت وي غلغي وي سعمدو ديتش بقول سيلت دقو خن شيطان زيت يقولون تديك تموش نكلون كهوتن دات بيشن يغتي شر سنة دات поближе к мечети. Putin hens quz es hayt chodutsun şey chodutsun duqqanat xsun isnag izlav shukhir do el khit shun khit mushkhir bu. سنة تنزق أبزان اللي حق وقت زاهم سيستم خيتي شتي بوتين ياتسق بروبليم وهيك واحد هو غير هو دو تراور خواتوريو مالنش دعنش دو تساق Doqlamış. نو ويك واحد هر عيد له يدعوال خوش ساغ نشدوش أقسا نشدوش تاتش بولنا تيشلش تيشلش دي دون داش حالا هو لا شاخيدو تيشل ديال تون ديك دواش ال تو ودي تقول ايه دوتو ايش تخير دوك قالك دي دوك بوصل نو تام دو نوخشي مارشو نيت يا بولجر ساب يا هودو دوتو كار بيوخم نو تام باركو شو بوتينز بوصل دينتيت بوصل بوشوش يا بارك بودر بوصل نخم بوش خيرو نوخشي خيرويتي نو تسين نوخشي شو هيك خرقيتن بولجو بوتين ايش خاص خيتر دو بروت قوم قام هوتين تكبوي هوكر بوصل وشوكي يروسن بارك سن نوخش باير هيز بار سن كاس بال سن دين دو غوش يلسمن دو ثاني يلسمن يعيرو كاشي ثاني يلسمن يعيرو كاشي تانكيران دو Так, خليف عيوتشل سيستم يوجد إزغيتي تغل ديز هودا ديز
Полностью стоило уже без руководства Шавол призывать к трибуналу военный преступник выдать бен Лахан Герз Дадакан лет 50, там, не знаю, сколько там нужно будет, полвека, век. Репарация шлуш полностью стоило уже латца бауш, бесполезно. Цигата. إشادك خلت ترجع يادر نجارز دو حدا قديش إيميل دو سار Ja, إخين ولا تيجا ja, den Gerza Motel Mahwatin, it's granite, Shash, Shalurder, Motel Hwatu, yes. دوداس شوندك دو تصدو راتسون دوداس راسكي هنا بوبا البت هما تو اي دوخ شنوت اي دوي اد ادا دل قيتي تبت امت تو يحكي ادا دل مير وول بارت سوندل ادا دل شو ستدايتش دوي شو ستدايتش يو بالي بوش بوش تو بت اي ادا دل يو بت هم تو يز بارت نو دل ادا دل ديسلو مير بول بار يو شو ريتش وتسوندل شو ستدايت ميجت ناتسن Motel Hwatich, Harkamel Doka, Dabude, Horsch Mucholar, Busovnach, Bosch, Kifischen, Mottioch. Ist, короче, Davide, Okajuk, Elsen. Problem, Zer. Ша архивш рассекретит, яшли, Akojok, Dušu. Боже, zonēdien hranībos. Macelmahvatneri, buši nošks, da, cerkavjuši, očer dīhuti, macel bargškārdan lielčien, dik ieroši ubļutuši. Уважаемый господин спикер Палаты представителей, уважаемые члены Конгресса, дамы и господа, я имею высокую честь выступить здесь, в Конгрессе великой и свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Опыт минувших десятилетий научил нас, коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм не народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. И если реформы провалятся, придется заплатить многие сотни миллиардов долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю. Это касается экспериментов с бактериологическим оружием и известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому Боингу и многое другое. Этот перечень можно было бы продолжить. Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных страниц бывшей империи. Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку. Степан, бо ататамшим проброшия шо. А ходу издица бо су проброшина сдавала бица бич. Ишт олж дичса аш. Чуем само вода гелик сюг вообще ни к силу ни городу. А сюда лики удит акцар сумбан тюры. Его канал я. Ламанан морзой хуюется юк. Степан, ведущий передачу «Умазан», тогда вот. Местно устазу барха.